guys. So, it's me, Claire Shahin. It's me, Esmeralda. And we are the BP. So, karon guys, syempre, iuna siya bag read na ako ang bag din. Kung gisunod, iyahang bag. Then, karon kamama na pong bag. Amuan siyang kisabutan. Then, ingon na to si mama na, kung pwede na ba i-bag grade. Let's go! Ma, pwede i-bag grade yung bag, ma. Tara, guys. Tara. Kuha na to yung bag. Charlie's bag. Tara. Kaya nasira na yung ano. Ano? Wala. Yung ano. So, mo din yung bag, guys. For the bag ang person. For the bag ang person talaga. So, bihan na to guys. Kung sa'yo. Hala.